Like, subscribe and get notified. Goa Congress President Amit Patkar has questioned why the 2019 PWD minister has not been arrested in the alleged 17 crore rupees job scam after he was named by job scam accused Pooja Naik. If she has told it in public, she must have told it during inquiry, Patkar said, saying that she needs to be given protection. He demanded a fair and transparent investigation, holding all those responsible accountable. जॉब स्कॅम हे हो विषय काँग्रेस पार्टीन गोंयकारां मुखार हाडिल्लो. त्या वेळार पुजा नायकाक अरेस्ट केली. आता सरप्रायझिंगली काल पुजा नायकान खुलासो केला की 17 करोड रुपया ती म्हणटा ट्रान्झॅक्शन आपूण केलें. जवळपास 600 जॉब्स आपूण दिले. तिने उल्लेख केलो एका IAS ऑफिसराचो. जो व्हिडिओ जो आयला तातूंत ब्लर सम चीफ इंजिनियराचोय ती उल्लेख करता. तेच्या भायर ती म्हणटा की मंत्री जो 2019 जो मंत्री आशिल्लो PWDचो मंत्री ताका आपूण पयशे दिले. परवरे कितें ऑफिस आशिल्ले त्या ऑफिसान म्हणटा ती आमी वचून थंय मेळटाली, फॉर्मां भरताले, पयशांचे ट्रान्झॅक्शन जाताले. तिने हेय सांगले की 2000च्यो नोटी आणि त्या वेळावेल्यो 500 नोटी घेऊन या. जेन्ना ती ओपन कॅमेराकडे जर खुलासो करता म्हणजे हाजोर जेन्ना तिचे इंटरोगेशन जालें, हो सगळो डेटा तिने पोलिसांक दिला आसतलो, इंटरोगेशनान दिला आसतलो. आता 2019 जर PWD मंत्री जर आमी पळयत जाल्यार तो आज बीजेपीन आसा मरे. लोकसभाच्या टायमार तो बीजेपीन गेल्लो परत सपोर्ट करपाक. So why the chief minister has not acted, or why the police department has not arrested or filed a charge sheet on him? म्हाका दिसता कोण तरी मुख्यमंत्री या बीजेपीच्या एक्स आमदाराक मंत्र्याक वाचोवपाचो म्हाका दिसता प्रयत्न चल्ला. आमी इमिजिएटली सांगता की ती पुजा नायक कित्याक एक महिला जर तर कॅमेरा मुखार येवन तिणे तेंय सांगला 24 वरां भितर जर तर खुलासो जायना जाल्यार आपूण विथ फॅक्ट्स विथ प्रूफ खंयचो मंत्री हे मिडिया मुखार हाडटली हे तिणें दवरला. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.